Di naman kita hini mga baloy. Balik na naman kita iton aton opisina. Kay mag-a-apply kita ng fertilizer ning aton sweet corn. Ngan ipapakita ko na gyapon na iyo kung paano ko gamiton ini nga apon DIY fertilizer applicator. Ito man hiya Abaw-baw may daniya 1.5 nga nakasumpay. Iada ko ginbubutang iton abono. Na siya iton mahulog nga ubos para may butang na nga iton puno iton sweet corn. Simple la ito iya. Pero may plano lagi hapon na kini pag-upgrade kay baga medyo ma-goal gyapon ha braso pag inoro alsa. Sunod di himuan ko nan bag adto ko nagbubutang iton fertilizer. Sumpay ito nga PVC. Na akong ginhimo para diri na siguro mag-goal. Kay kung sugad lahi ni sus ba daw o kitaan niyo. It braso ko ito maulol na ito gihapon ngaran lat sugad. Man ay kita ito niyo. Kung igkakada ko nahabag diri na siguro iniya makuri kay magaan man la nga nadila sugbong balansi man pag alsa. So asya lainit akong diskartit akon pag uma kanan pinobrila ba dini nga parte oray pa ako paghahabok abono gud laanan akong ginuna pagbutang diri sa una nga kamang ko pagagtaltagan abono usa ka tudling susundon ko paghabok bagan nagugula ko pag kinita-kita yang pag sinunod-sunod mas maupay ang sugad hini humanong ko anay pag taltagan abono kay baman di naman ini hagud halaba hindi na haluag amo naman linyangan niya banda right side left side tapos naman so umanong ko nala pag abono bago ko sundon pag habok. So amo latiya, damong salamat ha pagkita.